صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ولا يكونه الأرض ميتة حينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وبما يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب القدر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا الرحمن على برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم عظيم يا الله 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 يا الله
الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفور
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوق وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعم وعن النيران مبعد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظر المتمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل لهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءة هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا بك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين والأولياء والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين. وثوابا مثل ثواب ذلك مع منزل برك وإحسانك خصوصا يا الله إلى روحه سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم إلى روحه سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسيدنا الحبيب علي بن حسين محمد بن حسين الحبشي. ثم إلى روحه سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الشيخ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا الحبيب مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري. ثم إلى روحه الحبيب صالح بن محسن الحامد تنبل. وخصوصا يا الله إلى روحي من اجتمعنا هنا بسببه المرحومة حجة مسربut binti Jamri. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila arwahi jami' mashayikhina wa mu'allimina wa walidina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa dhakrukum anina ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Awsil Allahumma thawaba dhalika minna ilayhim. Allahumma ij'alhu fida'an
له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبركة والنعمة علينا وعليهم وخصوصا على المرحومة حاجة مسرب بنت جبل وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على كرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في فوق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tausiah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi da'watil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad afdhalil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإيمان as-sabru was-samahah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang ulun hormati dan ulun muliakan para ulama, para habaib dan juga tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada tamu wabil khusus kepada sahibul bait yang telah mengundang ulun, terima kasih banyak, dan juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit ceramah agama kada lawas insyaallah. Yalah. Sudah tutup bahaulnya jadi kita lawas lagi. Yang manakas makanan kita. Yalah. Dan juga yang menghormati pada tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan kita sebenarnya calon penghuni surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Itu pokok modal utama untuk kita selamat dunia dan akhirat, nikmat iman dan Islam. Yalah, biar kayak apa aja di dunia nyamannya pun kadang di iman, kadang di Islam sakit karena di akhirat. Nah, tapi bila kita beriman, biar di dunia banyak bisi duit, ya kan? Biar bisi di dunia ini 500 triliun aja bisi duit, tapi beriman, nah maka nyaman dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyaman nyambat juga baik banyak nih. Nah, ya kan? Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan,
keselamatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka acara haul. Sudah tadi kita bacakan yasin, tahlil dan doa haul. Mudah-mudahan kepada almarhumah Hajah Mas Ribut binti Jamri yang mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ulun ini ceramah apa ya lah? Ya. Ada tema-temaan. Oh, bulan Syawal. Nah, alhamdulillah. Jadi bulan Syawal ini sudah tanggal 19 Syawal, yang mana ini masih ada suasana lebarannya, dan alhamdulillah kita sudah melalui bulan suci Ramadan dan telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah ada yang tunai, ada juga yang kadang mungkin binian, nanti yang haid, ya lah, sudahlah aja kodok, yang aja jajar, ayo haid, ya kah, asal jangan lipat pada Ramadan pulang. Alhamdulillah. Sebelumnya kita, karena ini Lebaran, jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang telah lalu, yang tadi itu mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Kita mungkin sudah tahu, mungkinlah ada yang hafal, bahkan apalagi di bulan Ramadan rancak 4 kuliah subuh. Ada satu hadis Nabi yang sering dibaca biasanya di bulan suci Ramadan itu oleh para penceramahnya atau pengisi tausiah agamanya. Apa hadisnya? Jar Nabi kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, sambungannya ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya kah? Jar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya dan karena ikhlas menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tunainya puasa Ramadan sebulanan, niscaya diampunilah baginya akan dosa-dosanya yang telah lalu. Habis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jar ulama, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelasnya dosa yang langsung berhubungan dengan Allah. Yalah, yang kita tuh tahwalnya kan bahasa kita kan, tahwalnya lawan Allah, kita maksiatnya lawan Allah. Nah, menggawi dosanya langsung lawan Allah, dosanya kan tidak berkaitan lawan manusia. Nah, lain punya dosa yang berkaitan lawan manusia itu kada diampuni oleh Allah dulu sebelum inya berhalalan. Makanya kita di negeri kita ini, di kampung kita ini sudah jadi tradisi imbahnya bulan Ramadan di hari Lebaran itu ya sowan, beelangan, ya kan, halal bihalal, supaya kita tuh bermaafan, yalah, bermaafan, silaturahim, bermaafan, supaya kada ada lagi dosa-dosa kita itu lawan Allah sudah diampuni, lawan makhluk pun tidak lagi juga dosa kita. Nah, bagus kalau telah jadi tradisi yang halal bihalal itu bagus, asal secara syariatnya bujur juga. Ini ada juga yang salah jadi haram diharam. Misalnya silaturahim ala bihalal lawan kekawanan bahari ya kan, reuni ya kan, imbahnya bertamuan lain mahram, maka bersalaman, maka beragapan, maka cipika-cipikir pulang, maka berhambat pada sini menapak kemudian pulang aja, ya kah? Nah itu jadi haram pulang, karena cuman berdosa lawan Allah pulang, kita dan makhluk kan berdosa lagi, cuman lawan Allah kan boleh.
Itu. Maka sudah habis dosa diampuni oleh Allah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi itulah baguslah tradisi adat kita itu. Jadi habis lebaran atau di hari raya itu kita berelaan lawan keluarga terutama. Nah, ya namanya halal bihalal silaturahim. Silaturahim itu sangat dianjurkan terutama lawan keluarga. Silaturahim itu menghubungi keluarga supaya hubungan lawan keluarga itu tambah rakat, tambah baik. Kadada bisi besangkalan, besarikan, nyadap ya lawan keluarga itu besarikan. Kada betaguran, bahkan lawan hiksanakin atau lawan kuitan kan ada. Ya lah, naudzubillah. Ya kan? Nah, makanya itu. Jar Nabi kita silaturahim itu, nah, itu dua padilahnya. Nah, jar Nabi kita man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Jar Nabi kita, barang siapapun yang menginginkan bahwa diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia silaturahim, menghubungi keluarganya. Apalagi keluarganya ini yang mulainya sudah apa aja kita telah ada sedikit masalah, kurang betaguran lagi. Nah, apakah lagi yang kayak itu baginya ya kan, mulai didatangi ya kan, berelaan dahulu yang bersalah pandir, bersalah gaul ya, bersalah perbuatan, minta ampun, minta halal bihalal. Nah, halal bihalal itu silaturahim lawan keluarga di situ, orang tua lah, kemudian paman mamarina ialah keponakan sama tuh pacilan, peminian, rakyat lah. Kemudian itu di Indonesia ini diperluas mananya rahim di situ ya, termasuk juga sahabat. Ya, rajin juga belangan kepada kawanan atau tadi dalam acara halal bihalal perkumpulan supaya bermaaf-maafan. Karena kita ini kada tahu, rajin itu kada tahu lah, apalagi yang isi grup alumni ini kadang-kadang mengirim napakah ya kan, kada sengaja kita itu orang sakit hati membaca atau merasa tersinggung. Nah, kada tahu, makanya kita di lebaran itu mengadakan halal orang aja ya kan, maafan. Jadi Nabi man kana indahu mazlamatu li akhi falyatahallalu minha. Siapa yang ada di sisinya tuh pernah melakukan kesalahan kepada saudaranya, maka hendaklah ia minta halal daripadanya. Jangan sampai ia kada minta halal, karena kalau di akhirat ya Nabi sama tu laisa sama dinar wala dirham. Di akhirat tuh ya Nabi kada ada lagi kena duit lawan dirham dinar ada lagi. Jadi kena sebagai tebusan di akhirat itu amal baik. Jadinya kita ada berbuat kesalahan lawan orang, kena ditebus kesalahan kita lawan orang itu dengan amal kebaikan kita dijulung ke orang yang kita pernah berbuat zalim. Makanya aja Nabi di dunia ini ialah minta halal, berhalalan bilanya ada melakukan kezaliman ataupun kesalahan lawan orang, menyembati kah ya kan, nyawa ini nyaman benar atau menyembati lewat HP lah, atau menyebarkan aib orang ya kan, disebarkan di apa namanya, di share kah di grup. Nah, bujur tuh yang salah tuh aib tuh namanya yang bujur tuh namanya gibah ya kan, menceritakan keburukan orang. Nah, itu telah. Nah, kemudian jam berapa sudah? Oh, hanya 10 menit tuh Lon. Ada 10 menit janyar lah. Ada 10 menit lagi. Nah, 10 menit lagi malah. Ada apa ya kalau menolong setumat kada puas, kalau datang mencari ke sini jauh dulu tadi. Memandir setumat janyar. Ya kan? Minta halal. Nah, minta halal. Jadi ada satu hadis lagi yang ingin ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita sama kawal mengamalkan. Lah, ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi sabda Nabi ini, hadis Nabi ini berisikan 3 poin. Nah, yang pertama jar Nabi kita, mana qasat shadaqatun min maliha. Jar Nabi, mana qasat shadaqatun min malihi, min malihi. Tidaklah sedekah itu mengurangi daripada hartanya. Maksudnya orang toba sedekah itu jar Nabi kadang mengurangi harta, malah menambah. Ini kan jadi tradisi kita juga nih. Bagus benar kita nih tradisinya. Jadi bilangnya Lebaran hari raya itu, amploknya selamat Idul Fitri ya. Isinya amploknya yang 100.000 tuh gambarnya isinya 2.000. Ayo ke apa yang ada yang kayak itu ya lah 100.000 amploknya. Ada juga yang amplok putih, tiba dibuka 100.000, sangatnya 100.000 tuh amplok diulang. Ada kalau kayak ini bisa bener amplok 100.000-an, amploknya gambarnya sekali dibuka 2.000. Ya lah menyumpahkan akan ya kan di pranknya aja. Nah iya ya kan. Nah kada ini banyak ya lah. Banyak, ada yang 20, 50, 100, ada yang 1 juta. Ya kan? Ada dapat orang diberi orang 1 juta. Ya kan? Tahu buat pian ya kalah. Nah, jadi jar Nabi, sedekah itu sebenarnya kadang mengurangi harta, malah menambah harta. Bujuran pian. Jadi orang telah pian itih aja. Mun urang tuh dermawan, rajinnya bebari-bari itu itihah, inya tuh berusaha tuh kira-kira menurunkan maju kah? Kalau pian yang pernah pian lihat tuh, yang ulun macam tuh melihat telah, yang ulun melihat nih, termasuk ulun nih lah, lain ulun ya maksudnya, kuitan angkat ulun nih, ulun dulu lagi mondok, lah diongkosi oleh tetangga, ya kan, sekolah, jadi 9 tahun sini mongkosi, mulai saban minggu tuh sini membari lah, mulai gawian sini tuh apa pada, jar, karena begawi alat jadi 3 bulan ya sini, tapi sini tetap enggak. Waktu itu hawalan hanya hendak mau kosi nih. Nah imbah itu jalan mau kosi saban minggu tak. Jadi seberatan sekolah dulu lagi di Darussalam tuh sidin lah sangunya, duit SPP-nya, duit rumahnya, duit kitabnya sidin. Ya kan? Imbah itu membari itu sakanya gawian jalan. Hanya alat jalan. Alat tuh maksudnya apa namanya? Aslinya bisa eksavator. Alatnya lah. Itu kencang mana pian? Yalah. Wah ini siden kau mau rumah tahfiz, lah rumah tahfiznya gratis. Kemudian ialah mula rumah konol benar. Ya, membangun membari di masjid, mengulahkan masjid yang tambahan-tambahan itu bilang rata-rata siden duit sorangan aja. Sampai ini sini masih membari ya. Bersedekah. Lah usaha siden lancar rezeki bertambah. Wah ini bisa ekstra 7 aja. 7 bisa alat, habis itu bisa tongkang 2, bisa tronton kah apa namanya yang segan membawa anunya juga, bisa sorangan, tanah banyak bisa, tapi sidin bari terus. Kemudian kan maka ada berhitung ulang. Nah itu ulun buktikan dasarnya apa hadis Nabi kada awal mendustakan. Yalah ada ulun juga bisa patuhan nih, ya Kak. Orang simpang Gusti di situ nala. Sidin ini jar menyumbang baras dalam sebulan itu 65 sampai 70 karung. Sekarung itu 2,5 dibagi sidin ke rumah tahfiz, ke panti asuhan setiap bulan jar. Rumah sini gue udah benar dong. Kalau ceramah situ semalam mau jual makan dong rumah. Pak Timur namanya. Oh, Timur ya kah? Polisi ya kah? Tahu jangan lah. Nah, itu. Kursi Timur. Kursi PIP itu motor itu. Adalah. Enggak. Hari Minggu acaranya. Nah, ulun pas mengisi ceramahnya. Biar tendanya lah. Tendanya biar lah. Tendanya pun lain. Oh iya. No. Sidin lah. Itu jar. Masya Allah jar. Itu apa usaha sidin tuh? Bisi kapal jar. Nah, dan Nabi itu sedekah itu kadang mengurangi harta. Kita yakin ya. Bujur aja mah secara zahir itu kurang, tapi bertambah. Dan sebujur ulun kita membuktikan seorang
yang seorang pian. Apalagi pian ke sedekahnya membari-barinya tuh lawan keluarga, bagi lawan kuitan, baginya berkah lagi. Wah, baginya misalnya ini duit kita keluarkan segan mahauli kuitan, duitnya itu berkah banget. Ya kan? Berkah. Itu ya tumat gini gak dibalas sama itu bulik ya. Alhamdulillah yakin ya. Maka banyak lagi kelebihan sedekah itu. Nah, diantaranya lagi as-sadaqatu tanfa'ul bala la wa tazidu fil umur. Dan Nabi sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Nah, jadi mun hendak terhindar dari segala musibah, orang banyak sedekah itu dasar pian kada maunya karena musibah itu. Ya kita angkat itu sampai ini kan bisa kecelakaan. Alhamdulillah. Bisa dijagakan oleh Allah, ada jaminan. Ya kan? Nyajin orang ya lah bilanya hendak pulang kemana kan buat supir truk kok nyaja katuju memberi 2000 lawan yang orang sumbangan masjid tuh sampai ke tujuan bebulik pulang selamat sih dan ya ada memang tadfa'ul bala sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Nah, menambah keberkahan umur berberkah, hati berkah itu bertambah-tambah ya kan, kebaikannya bertambah, duit bertambah, kebaikan bertambah. Nah itu tak ya kan? Nah itu satu. Dan Nabi sedekah itu kadang mengurangi harta. Nah, asal ikhlas kita. Ya, dia Nabi lah ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Jauhi neraka sekalipun dengan sebelah atau sekibitan kurma. Sekibitan kurma aja kau menghindari daripada api neraka, apalagi mumpian yang banyak benar. Ya lah. Satu ya itu membari-bari lah lawan kuitan, apalagi lawan guru misalnya orang alim, itu ganal lagi pahalanya ya, ganal lagi. Lawan penceramah bang Jan, iya juga ya kan, kenal juga ya kan. Ya kan, ada begaya ada boleh ya kan. Jangan guru kada boleh hitam jadi bilanya apakah mengapa memikirkan naranya amplop itu apalagi isinya, jangan presiden ya kan. Cuman jualan ada sebutan yang kada boleh apa jangan sohibul bait kada memikirkan amplopnya kan ya kan, kada mikir amplopnya ya kan. Nah sudah. Nah yang kedua jangan Nabi, nah sobat lagi insyaallah tonton. Nah 2 menit lagi lah. Yang kedua aja Nabi. Nah ini masuk dua. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah menambah oleh Allah Subhanahu wa taala akan hambanya dengan sebab hambanya itu katuju memaafkan, melainkan yang Allah tambah adalah kemuliaannya. Maksudnya hamba Allah yang katuju memaafkan kesalahan orang, Allah tambahi kemuliaannya, bukan menurunkan kemuliaannya. Ya kadang ya lah, nyawa rugi kada membalas ya. Ya lah, di mana nyawa ndak muhajar. Nah, padahal kalau orang memaafkan kesalahan orang, disitulah Allah menambahkan kemuliaannya. Ujuran, ya lah. Kada yang kalau sama kalau cemennya nyawa ni jangan kada kau membalas bayar kayak itu aja. Oh, padahal yang kada membalas itu, yang memaafkan itu yang harap. Dan itu karena yang ditambahi kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya di dunia atau sampai ke akhirat Allah muliakan. Jadi memaafkan itu malah menambah kemuliaan, bukan menurunkan kemuliaan. Apalagi menghinakan diri kada. Nah, cuman kalau masalah kriminal, maafkan aja, cuman serahkan ke orang polisi, ke hukum gitu maksudnya. Nah, yang berwajib ialah gitu. Nah, kan ada orang aja menampar ya apa kan cuma tetap urusan lawan yang berwajib. Ya kan, kitanya karena kawatulah bagus manalah memaafkan orang tuh. Nah, kada bisa rasa sarik lawan orang tuh. Bahkan itu juga yang nyaman karena ada akhirat, kada terlambat, kada terhambat pin ke surga. Nyamunnya kita tuh masih sarik lawan orang, di akhirat terlambat kena terhambat. Banyak hendak masuk ke surga, hadang dulu aja. Intinya ada masih bahwalan lawan si pulan tuh berelaan dulu kayak urusannya. Urusan cari bang si pulannya mana orangnya? Mencari pulang. Ajak ada bisa kesalahan,
kan ada lagi hubungan makhluk jauh kalah ke surga ya sudah ya kan. Nah jadi bila orang kada tapi mau memaafkan orang masih bersangkalan ya kan, nah itu kena melambati masuk surga ngalih urusan baik relakan memaafkan orang tuh harat benar. Nah kemudian yang ketiga Nabi terakhir, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Jangan Nabi tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah tinggikan derajatnya. Jadi kalau orang tawadhu artinya ada sombong lah, maka Allah tinggikan derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau orang sombong, bujur ya dulu, naik dikatakan kena tahan tak, ya kan, kena tahan tak. Oh, gua pakaian ini, tapi karena sombong, imbahnya langsung datangan buat KPK, ya kan, mana aja kalau bilang banyak semalamnya, tidak lagi, ya kan, nah apa? Nah, sombong, naudzubillah, jangan sampai ada di diri kita ini sifat sombong. Ya Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar zarrah saja. Ada yang mengatakan sebesar sayap nyamuk aja ada sifat sombong kada bakal masuk surga. Jadi jago ulun aja sini. Aja sudah. Tuh lihat di hadisnya aja sudah. Yalah, hadisnya tuh la yadkhulul jannah, kada masuk surga aja sudah. Berarti ke mana lagi? Kada masuk surga. Lain jangan gini, masuk neraka orang sombong. Berarti ada harapan ke surga kan? Imbah ditebus di neraka, habis dosa sombongnya ke surga. Dia pun juga dahulu bersahabat, kada masuk surga, kayak Pak. Nah, ya Allah, maka ancamannya gonol panang sombong ini. Naudzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita ini sombong. Sombong itu merasa hebat, merasa harap, misalnya sugi, merasa apa, misalnya, nah ya kan. Dan kita tawadhu, rendah di diri saja. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yalah, tadi daripada disampaikan itu 3 poinnya. Kita simpulkan dari Nabi kita, sedekah itu kadang mengurangi harta. Yang kedua, memaafkan itu menambah kemuliaan, bukan menghinakan, bukan menurunkan derajat kadang. Kemudian tawadhu, kada sombong itu meninggikan derajat kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di majelis ini, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga guru-guru kita, keluarga, jiran, tetangga kita semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus hajatnya Sahibul Bait mudah-mudahan dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan diluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, mudah mencarinya, dipanjangkan umur dalam taat ibadah, diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, diselamatkan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan hidup, diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah, mendapatkan taufik hidayah istiqomah dalam kebaikan, selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua kita berdoa beratan, mudah-mudahan kita seberatan, keluarga kita, kampung kita, Allah selamatkan daripada segala macam bala, musibah, wabah dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan Rasulullah SAW, masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa al-kalimah sallallahu alaihi wa sallam Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وشيخنا ومعلمينا أجمعين لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا واقض حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. minta halal, minta ridho, kalau ada salah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan ya. Langsung turun ambil nasi makanan. Oh iya. Langsung aja ya. Langsung ibu-ibu keluarga. Nunggu kita dulu lah. Siapa dulu? Ini laki-laki dulu pulang. Sebelah ini kan acara mai. Mama Ijah. Ulun yang ada kuburan. Makam Abu Ya. Nah, itu paman ulun. Ulun di situ. Nggih. Enggak, Goro Sabana, nggih. Nah, ulun di belakangnya berdiam. Belakang Masjidin Walon Abah ulun kan ading paman dah.